Kumpleto ang mga kongresista sa matag distrito sa Davao City sa pagtambong sa pag-abli sa 20th Congress sa House of Representatives. Apan nag-walkout rasab human sa roll call ug atol sa botohan sa pagka-House Speaker. Ani report ni Argil Relator. Mitambong sa unang sesyon sa 20th Congress sa House of Representatives sila Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, 2nd District Congressman Omar Duterte ug 3rd District Congressman Isidro Ungab. Lakip sab si puwersa ng Pilipinong Pandagat kun PPP Party List Representative Harold Duterte. Nagrepresenta matud pa ang upat ka mga kongresista sa Davao Block sa House of Representatives. Usa ka adlaw una ang pagbukas sa 20th Congress, nag-group meeting ang mga kongresista sa Davao City aron matud pa mag-regroup, reflect ug mag-recommit sa ilang gibarugan. Ang buluhaton nagpadayon matud pa uban ang katuyuan ug direksyon alang sa mga taga Davao City. Samtang pinaagi sa majority vote sa mga kongresista, nagpabilin sa pwesto isip House Speaker sa 20th Congress si late Representative Martin Romualdez. Sa pahayag ang ipagula ni Congressman Pulong, wala siya mubutar alang sa Speaker ug wala siya miapil sa gitawag nga minorya kay nagdumili siya sa pag-apil sa usa ka political circus nga dugay nang nakalimot kung kinsa ang ayang alagaran, ang katawhang Pilipino. Mi-walk out matud pa siya human sa roll call uban sa iyang mga kaubanang magbabalaod sa Davao tungod kay nagrepresentar siya sa katawhan sa Davao City ug dili ang politikanhon nga gitawag niyang puppeteers o self-serving nga mga aktor nga nagparada isip public servant sa Kongreso. Dili matud pa niya ipahulam ang iyang ngalan ug ang iyang boto sa bisan unsang bahin nga nagtartar sa leadership isip usa ka premyo o dili usa ka responsibilidad. Dugang niya nga dili siya usa ka Davaoenyo nga walay kausa. Duna matud pa siya yung mga prinsipyo ug nahibalo siya kung asa siya nagbarog. Wala matud pa siya midagan sa Kongreso aron makigdula. Midagan siya aron irepresentar ang mga interes sa iyang mga ginsakpan. Uban ang dungog, conviction o kaisog sa pagpalayo sa kung unsa ang sayop. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.